Horas madi hita saluhutna. Adorak somar saur hita dohot hatan itu hata jumulu mahita martangyang. Asin roha madi hamu dohot damina sia debata mata dohot sian tuhata Yesus Kristus. Amin. Hatan itu hata naga betur jami tadi partangyangan sektor di bagasatikion tarsurat do di Filipi tulu ayat 10 pitu sahat 20 sada. Songonom madidok. Rap sitiru au mahamu alia kadongan jala pamanat tamuma akkana marparangi songo kami sitiru muna. Ay songon naung jut hudok tuhamu. Jala anggun waeng mardongan ilu do hudok. Torop do marpangalaho gabi musu ni silang ni Kristus. Hamagoad do ujung nasida. Butuhan nasida do di pardebata. Si heila honon na dihasangapon. Akka na ditanoon di parrohahon. Ay di banua gijang dosa bulut ta. Sianido tapai mai masih panguluhita Tuhan Yesus Kristusi. Bau-baun na do daging ta na leaon. Jabi dosa daging na nasangapi. Hobar tu hagugu unay. Ay tarpatuduk sa do saluhuk na tuibana. Ido sahakna. Donga sabor siaon. Tokoh idola. Juk dui gabi motivasi manang referensi ni sasahalak. Laho merencanakan manang mengulek ulonna. Aka kelebihan manang prestasi na denggan na jupang di idola nai, gabe model sitiruom mai di bana. Isarana maulo di dunia sepak bola, torop do halak mengidolakan si Messi, Cristiano Ronaldo, dohot akan asing. Nadenggat do maulo akan nilai dohot gaya hidup na positifi ditiru sian idolana. Unang ma akka gaya doho poda na sodenggani ditiru. Totu menabe persoalan jala patubu arsak nama si songoni. Donga sapor siaon, turpuk jamita epistel di partangyangan di tikion, menungguli rikko nina maniru akka nadenggang, lumobi sian ngulu ni akka naporsea songo si Paulus. Jala na menarik taida diturpukon, dang halak na asing, manugihon huria Filipi laho maniru si Paulus. Alai si Paulus sendiri do langsung disuratna madok tu huriai. Rap sitiru au mahamu alia kadongan. Jala pamanat tamuma akkana marparangi songo kami sitiru amuna. Songo na tabigina king di ayat 10 pitui. Totu jarang manang hal nalangka do jupak kita molo langsung na bersangkutan madok tiru hamu maau. Mula dong rata begi halak madok songoni tuhita secara langsung di bagasan pertikian na serius rupaning asing majolo mulu ditiki bercanda ba ulur rapid tor tadok manang na di bagasan rohata pe rupaning pitur bohai bakmu ubek ko tiruku markaca joho kawan utangmu pe solunas dope ninna muse. Yesoi pitor didok doira halak na sobong ate. Artina maul dope siat turoha mau langsung na bersangkutani madok tiru hamu maau. Teladanilah aku. Kecuali halak na asing madok si tiru do sianuibah ninna rupaning. Anggo songoni bodo peratorop na menerima. Alai diturpukon, si Paulus sendiri do madok, rap sitiru au mahamu alia kadongan ninna tuhuria Filipi. Wasa pola si Paulus sendiri madok songoni. Donga sapor siaon, tiki lam torop do di ida manang dibegi si Paulus, akka halak na marpangalaho gabi musuh ni silang ni Kristus. Songon na tabigi di ayat 10 sinaki. Jala sebelumna nung ngajuk ditarengoti si Paulus akka pangalahui tuhuria Filipi. Alayang gonwaeng mardongan ilu do hudok ninna si Paulus di ayat 10. Pabua lam torop do marpangalaho gabi musuh ni silang ni Kristus. Nama si Paulus pola sape tarilu dada alane terganggu si Paulus di pakobasionna alane kapangalahui atik pisipata alane kapangalahon na gabi musuh ni silang ni Kristusi
ikon adopan ni si Paulus do ragam ni si taonon, bahkan si pata di penjara do ibana ala na memberitahon Kristusi. Alai apala nama basi Paulus pola mardongan ilu manang sedih manarengoti ima ala hamaguad do ujung ni pangalaho si songoni. Songon data bege naking di ayat 10 lapatan na marsak do rohani si Paulus muludang muba akka pangalaho ni musuh ni silang di Kristusi ala hamaguad do ujung na muse. Do nga sapor siyaw songo dia jala akka ise do nanidok ni si Paulus torop do marpangalaho gabi musuh ni silang ni Kristus. Di ayat 10 naking tabigedo ia akka rumang ni pangalahoi ima butuhana sida do di perdebata. Si haila hononna dihasangapon akan di tanah on di parrohahon. Namar tudu-tudu doi tuakka halak Yahudi nase mangodolhon pangaradutiun ni patik do dalan haluau. Kebisa yakka nama perdumua tu si pangaron na haram dohok na halal tubutu haido di perdebatan nasida. Songon nokia ditaringoti si Paulus di rom saplonom sepledu. Aidada tu hatta Kristus diului nasida, butuhan nasida do. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Jadi Allah holan na mangaraduti akasi pangaron na halal dohot na harami, gabidang dijakon nasida haluam nasihat Tuhan Yesus. Songonido nang akka si haila hononna dihasangapon. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Taringot tu padohan si haila honot toni nung ngahya ditaringot si Paulusi di sada Korin 4 ayat 2. Didok sadok hutulaku kami do akka nabuni akka si haila honotton. Ima namar tudu-tudu tu parsonaton. Asa akan ditano odo di parrohahon nasida. Ima ru perdagingoni parsonaton doh pangarabtiu di patiki ido dirajumi asa tigor jala dapotan haluau sedebata. Jadi songoni ma pangalahon ya kamusu ni silang di Kristusi ditulak nasida do makka porsiai Kristus hape sian haporsiau di Kristus Yesus sabing do dapotan hapit tora jolma dada sian ulau patik. Songon na buta jaha di Galate 2 saplono. Jadi dang apalah persoalan akka tindakan amoral manang akka tindakan kejahatan nasomal nanidok ni si Paulus nagabe musuh ni silang ni Kristusi. Alai soal poda haliluon taringot tu haluonido. Yang go si Paulus takas do dihatindak konibana. Pabona jolo nunga do hotibana mangulahon akka poda ni hajahudioni. Alai akan atardok parut tungakian dirajumi si Paulus dina mangararuti patiki gabi harugiat doi di jujur ibana ala ni Kristusi. Di ayat pitu ada orang seturpuk jami tahun didok si Paulus do. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Diri puibana hiado moludung raduk mengulah patiki doh mengalili akasihutto Yesus Kristus. Gabi tigor jala dapotan halua ma siad debata. Hape gabi harugiat dua sudah dietok si Paulus. Dung ditada jala dihapor saya ibana Kristusi. Aidang alani patik KPU bem malua. Alai ala nama kapor siai asni rohani debata di bagasan Kristusido. Jadi Kristusi nama dihanguluhon huhu diberitahon ibana. Jalasada parbuni pakkubasion ni si Paulus jong dohuria di Filipi. Songon nabui taja di ulun ni apostel saplono. Donga sabor siawon mulak mamusihita tu suku-suku nakaning. Buasa pola si Paulus sendiri mardok rap si tiru au mahamu alek kadongan jala pamanat tamuma akan amar parangi songok kami si tiru muna. Alusna alanung ngatorok palak namar pangalaho gabi musuh ni silang ni Kristus di tonga-tonga ni lua Filipi ujui. Jadi lungun jalan marsa do pakilalan si Paulus. Molo pola gabi akka pangalaho ni musuh ni silang ni Kristusi ditiru huria Filipi.
Jadi dang na pahibat-tibaton manang makagijak ko diri na si Paulus disi. Alai asa unang doho do akka huria Pilippi tarela maniru manang mangihut poda ninagabe musuh ni silang ni Kristusi. Asa di pasidik kuriya kapangalaho na sumar guru tulomo ni rohani Tuhani. Ay hamaguad do ujung ni. Ido ubanna dido ibana rap sitiru au mahamualek kadongan. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dungi sebelum nape, nung ngadetonahon si Paulus tuhuriai, asa maniru parrohaun ni Kristus. Didok ibana di Filipi 2:5. Songo parrohaun ni Kristus Yesus ma parrohaun muna. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dungi muse di sada Korin 10 sada didok si Paulus do tiru hamu ma'au songon au na maniru Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Siani tabotoma ia tiruan na tumibo tetap do Yesus Kristus di basi Paulus. Jadi molo didok si Paulus rap sitiru au mahamuak kadongan, dos doi tu ajakan asa maniru Kristus huria Pilippi. Ala si Paulus pe Kristus do tiruan manang model ibana. Do masa porsiaon, lau sunggul-sunggul maajakan ni si Pauluson nang dingulutta. Ima taringot teladan manang model na tehuton diha Kristinota. Di Yohanes 10:5 didok Yesus do. Ai si tiruo do huleo Tuhamu asa dibek kamu songon nak kubaini Tuhamu. Tuhat taima totong idolata nagabi model si tiruo dingulutta. Jala tapa manang akka nadenggan sian ngulu ni akana porsea na setia mangihuto tuhat tai gabe si tirota. Asana kita pe boy gabi tiruan. Molo pe dang ikon secara langsung kita madok tu halak manang tu keluargata, manang tu anak kota, tiru hamu ma'au. Alai sian hata doho paruleo tai, gabi tiruan nadenggan mangulut tai. Mulu subuhi dope gabi tiruan, bananggo apala gabi si tiru akkana denggan. Unang gabi sebalikna, gabi si tiru akkana sodenggana te. Ala dibigeru paning halak marhepeng sian juji online, bagabe doho tibana merjuji online. HP ujungna bangkrut. Pasi boras pe marutang nama. Dungi gabi perbeda ma do ripena. Na asing ala ditimbun halak minyak goreng asa hatop gudang utung melurung langka di pasaran. Gabi doho tibana mengulah si songoni. Usut punya usut terdapat ni petugas ma na doho tibana mengulahoni. Ujungnya masuk ke penjara. Kan ngagabi susah. Jadi tumagom ma akana denggani tiru. Jala gabi sitiru manang mulutta. Unak susah pikiratta. Pakai lalata pe gabi sonang jala dame. Songoni manang dingulu perhuria ope. Iko doho manatorasi gabi teladan. Manang model tuak kaya nakonna. Unak songoni dok ni berita yang memersuri nakonna di sekolah minggu. So ina ma ringkas ni bapakna. Alai yang bapak nai seholan na mojak di lapo do judan. Taga jupa per mingguan. Mulu semojak di lapo ba mojak di julun televisi. Taringok nama joi amanginang asa unang lupa akana toras gabi tiruan tuak kaya nakon. Lahu manugu-nugu ngolu parhuriaw ni kaya nakoni. Unang lilu musiha porsion nasida. Diaban akapat poda haliluor di hamajuan di zamano. Sadok tajamot to maha porsiauta. Tapasiring makapoda doho parange na sumar guru tulo menerohani Tuhani. Unang ma holan akan alaw salpo na di portibion na mangihoti roha doho ngulu. Unang lupa hita. Aidak portibion na gabi garis finish. Manang tujuan akhir ni perjalanan ni ngulutta. Alai benua gijang do. Ido sebulutta. Kewargaan kita adalah di dalam surga.
Jadi atik pedi potibio dope hita. Tapi jangan lupa bahwa kita bukan hanya sekedar warga dunia, tetapi kita juga adalah warga surga. Di baheni unang ma gabesa robang doho portibion. Songon ikan na di lautima. Meskipun air laut rasanya asin, tetapi ikan-ikan di dalamnya tidak terasa asin. Songoni manak kita. Ikum marguru tulo menirohani tuhanima si hangulu honotta. Aidak portibio tujuan ningulutta. Alai surguido sabbulutta. Jelesianido tapai meima si panguluhita Tuhan Yesus Kristusi. Ima di harorona na paduhoni muse. Pau-baun na do dagik na leon. Gabidos su daging na nasangapi. Naung hehe sian hamatiani. Hobbar tu haguguun nei. Ay terpatuduk sa dosa luhut na tibana. Maka bersyukurlah kita, karena anugerah Tuhan kita memiliki kewargaan di dalam surga. Kita bisa memiliki pengharapan dan sukacita, meskipun harus mengalami kesulitan hidup, penderitaan di tengah dunia ini, sebab kita yang percaya akan menjadi warga surga, dan kelak tubuh kita yang hina ini akan diubah seperti tubuh Tuhan Yesus yang mulia. Di baheni, pasiding maaka pangalaho nagabi musuh ni silang di Kristusi. Alai tuhat tema totok tabain nagabi model sitiruon jala si hangul hunota saliling di portibio dope hita. Amin. Martang yang mahita. Moleate male Tuhan di hatam nang mamakulingi hami. Tugu-tugu mangulu nami saliling di portibion. Asabongot tami musetu surgu hasonangani. Marhitehi Tuhan Yesus martangiak kami. Amin.